जज्बा है, जुनून है, रबटे अबूर करोगे। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की आन की शान, इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। सबसे पहले हाथ खड़ा करके बताएं। नहीं, अभी नहीं कि ये जो रास्ते में रुकावटें हैं, कंटेनर, आप तैयार हैं इनको इंशाअल्लाह हमने पहुंचना है इस्लामाबाद। कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती। और मैं आज पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये जो चोरों का टोला है, जिसमें अमेरिका के नौकर और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग आज अवाम से खौफजदा होके सारे पाकिस्तान में इन्होंने कंटेनर्स लगे, सारी जगह लोगों को रोका जा रहा है। इन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को घरों में रात को दीवारों के ऊपर छलांग मार के पुलिस वालों ने हमारे लोगों को पकड़ा, उनकी औरतों को तंग किया। कि जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जब डीजल लॉन्ग मार्च था, जब बिलावल लॉन्ग मार्च कर रहा था, जब मरियम निकली थी लॉन्ग मार्च के लिए, हमने किसी को ना, हमने कोई रुकावटें इनके सामने नहीं रखी, क्योंकि से कोई डर नहीं है। ये डरते हैं आवाम से, इनको खौफ है, क्योंकि ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी कर रहे हैं। तो मैं आज इन सबको या चैन से पैगाम देना चाहता हूं कि जो भी आप करेंगे, हम इंशाअल्लाह सारी रुकावटें पार करके इस्लामाबाद डी चौक पे पहुंचेंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, जो हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, कानून के बीच में रह के। इसलिए मैं अदालतों से भी कि किस कानून के तहत ये रोक रहे हैं हमें, हमारा ये हक है। और हम इस मुल्क को इकट्ठा करके एक कौम बना रहे हैं, जो एक आजाद कौम बनेगी, जो कभी किसी की गुलामी नहीं करेगी, अमेरिकनों के गुलामों को, इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करती। और
سارے پاکستان کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ نے نکلنا ہے اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے ہماری خواتین نے، ہمارے بچوں نے، ہماری فیملیز نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے ریٹائرڈ فوجیوں نے، سب نے نکلنا ہے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا کے غیور پختونوں، السلام علیکم۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ پختونوں کے سامنے اگر پہاڑ بھی آ جائے تو وہ ہٹ جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہماری منزل ہے ایک خوددار، ایک تار اور ایک آزاد پاکستان۔ غلام پاکستان نہیں، وہ پاکستان جو غربتوں سے آزاد ہو، وہ پاکستان جو ناخواندگی، مفلسی سے آزاد، وہ پاکستان جو جہالت سے آزاد ہو، وہ پاکستان جو دہشت گردی سے آزاد ہو، وہ جو دنیا میں سر اٹھا کر فخر سے چل سکے۔ نظریں جھکا کے جینا ہم نے بہت عرصہ نظر جھکا کے جیے ہیں، اب سر اٹھا کے جینے کے لیے تیار ہو تو پھر چلو۔ اسلام آباد میں کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لو، پکڑو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تھک جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ان کو گونجے بھاگ جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، آج ہے رات کے بعد نظر آئیں گے۔ کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ پکی بات، جب تحریکیں جنم لیتی ہیں، جب قومیں اپنی مستقبل کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو پھر بزرگوں کی دعائیں، ماؤں کی دعائیں اور نوجوانوں کے سینے ہوتے ہیں جو آپ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آؤ آؤ اسلام آباد کی طرف بڑھیں، آؤ ان کو بتائیں۔ ایک اور سن لو ایک اور ایک سازش سن لو، سنو بیٹا، ایک سازش کر رہے ہیں وہ، صبح سے تصویریں چلا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ یہ اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کسی کے پاس اسلحہ ہے؟ ان کے پاس بلند بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس پاکستان کا جھنڈا ہے، ہمارے پاس تحریک انصاف کا نظریہ ہے، اسلحہ نہیں ہے۔ وہ صبح سے بیانیاں بلڈ کر رہے ہیں، ان کے خریدے سر یہ بیانیاں دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے یہ اسلحہ لے کر آ رہے ہیں اور یہ خون خرابہ چاہتے ہیں۔ نہیں، کسی کا خون ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچ ہو، وہ میرے پاکستانی کا خون ہے۔ ہم کسی کا خون بہانا نہیں چاہتے، ہم پرامن ہیں۔ جناب چیف جسٹس، ہم پرامن ہیں، ہم پاکستان میں تخریب کاری نہیں چاہتے، ہم صرف چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں جو آئین کے مطابق ہے کہ انتخابات ہم آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا جمہوری حق چاہتے ہیں، اور تم اگر سمجھتے ہو کہ تم عوام میں
तो फिर आओ मैदान में और पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दो, पख्तून को फैसला करने दो, बलोच को फैसला करने, हिंदी को फैसला करने दो, पंजाबी को फैसला करने दो, सराइकी को फैसला करने दो कि कल का हुक्मरान कौन होगा, पाकिस्तान की आवाम का मुंतखब या इम्पोर्टेड। ये फैसला पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज उसका वक्त आ गया है और नई तारीख रकम हो रही है। तहरीक पाकिस्तान के वक्त आपके बड़ों ने, आपके बुजुर्गों ने, हमारी माओं ने उस वक्त कुर्बानी दी थी, जान की, मां हिजरत की थी, घर छोड़े, बुजुर्गों की कब्रें छोड़ी और वो पाकिस्तान कर आए और आज 75 साल बाद ये कौम फिर तैयार हुई है पाकिस्तान को उसी की आजादी के लिए तैयार हुई है। और जो मैंने जलसे देखे हैं, जो मैंने पेशावर के जलसे का जुनून देखा, 30 साला सियासी जिंदगी है, खुदा की कसम ऐसा तूफान मैंने कभी नहीं देखा। जो मैंने मुल्तान की शक की गर्मी में 20 मई को जो मैंने इज्तिमा देखा, मैंने मुल्तान की तारीख में ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जियो के हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इजाफा गया। सुन लो, तुम आज नए इंतखाबात का ऐलान कर दो। हम झगड़ा नहीं चाहते, पुरअमन फैसला कर दो, नए इलेक्शन की तारीख दे दो। इमरान खान लड़ाई नहीं चाहता, इमरान मुल्क को आगे लेकर चलना चाहता है। ये प्रोपेगेंडे करते रहे। हमने आज बिल्कुल मैं कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता हम पाकिस्तान के झंडा और तहरीक का झंडा हाथ में लिए आ रहे हैं, अगर तुम अपने तखरीबकारों के जरिए आज कोई वारदात करवाई, उसके जिम्मेदार तुम होगे, हम नहीं होंगे। तो चलो जी, चले अमंजिल दी चौक है। पकड़ के दो यार उनको। मेरा ये पैगाम है सामने बैठे हुए बुज़दिल वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह, बुज़दिल वज़ीर दाखिला हमारे कंटेनर उखाड़ देंगे, हिला देंगे, बहा देंगे। चले जी चले। या कंटेनर रोकना, कंटेनर रोको, हेलो, कंटेनर रोको। मीडिया की DSNG आगे लगा ले प्लीज, आगे आए, आगे जल्दी से गाड़ी आगे लो ना। DSNG की गाड़ी आगे लेके चले फौरन, आगे निकलो।